हाय फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव प्रधानमंत्री मानधन योजना विषय जानते यही चुआरे आपण मानक मिल मासकू देखु आपण मानक मिलवाई जाऊँगी केते टंका मिल भर्ता आकार रे आपण मानक मिल 3000 टंका आपण माने एठी पाइबे जदि आपण माने एथिरे आवेदन बा अप्लाई करूछंती। तेणु करिकी आपण कौन करिबा द्वारा एही जो सरकार आरंभ करिसंती तेबे केमिति आपण मानकू टंकाटी पाइबे आपण मानू केमिति टंका मिलिबो तेबे संपूर्ण खबर एही वीडियो माध्यम रे डिटेल्स कहिमी। जदि आपण माने आम चैनल को नया करि आछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु लाइक करनियंतु एवं बेल शेयर मध्य करनियंतु कारण आपण को पाखरे जेते बेले मु नुआ नुआ सब नोटिफिकेशन पकेबी सर्वप्रथमे स्क्रीन पड़ो आपण मैंने देखिपारे। सर्वप्रथमे आपण मानू कही रखुची प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना यही योजनाटी रही केवल कृषि मानक पई हैला खास करके कृषक मानक पई रही भर्ता आकार रे आपण मानकू एठी टंका मिलिबो जदि आपण माने एथिरे आवेदन करूचंती केते टंका मिलिबो देखंतु 300 टंका लखाए 3000 टंका लखाए पाइबे। तेबे केमिति पाइबे केते बयस हेले पाइबे कौन करिबा द्वारा आपन को मिलिबो देखंतु सेति पई आपनकर बयस सीमा कहि दउची प्रथमे 60 वर्ष हेले आपण मानकू एथिरे आपण को मिलिबो टंका भर्ता टंका पाइबे। बाकी आपण माने एथिरे 19 वर्ष जदि आपणकर होईची 19 वर्ष रे नै कि 40 वर्ष भितरे जड़े कृषक चाहिए एथिरे आवेदन करि परिबो हैला जड़े कृषक चाहूची यदि एथिरे आवेदन करि परिबो काहेकि ना जेते बेले से 60 वर्ष होई जिवो से मानकू 3000 टंका एथिरे मिलिबो हैला 3000 टंका पाइबा को हेले आपन को एसबु को करिया पई पड़िबो जहाँकि प्रधानमंत्री मानधन योजना बा समयोगी मानधन योजना रही यही योजनाटी क्या सहित जड़ित रही देखो पीएम किसान योजना सहित जड़ित रही है आपण माने बहुत सारा वीडियो मध्य देखिथिबे जो माने सब आवेदन करचंती से मानकु मध्य कहिचंती आपण मानकु मिलिबो तेणु करिकी आपण जेते बेले भी अप्लाई करचंती आ आपण को ना थिबो लिस्ट रे आपण माने जानिथिबे सेही भली क्षेत्र रे मिलिबो। प्रथमे आपण मानकु अप्लाई करबा को हेले कोन कोन डॉक्यूमेंट लागिबो ता मध्य कहि दउची एही सुना पई आपण देखंतु पीएम किसान सुना रे जो आपण माने जो बैंक खाता थिबो जो बैंक आपण माने व्यवहार करुथिबे सेठी जाय कि आपण मानकू केवल देखिबा पई पड़िबो जे पीएम किसान योजना रे आपण मानकू टंका आसुची कि नाही जदि जानि पारु नाहंती नहले घरे बसी कि मध्य वेबसाइट रे जाय कि मध्य आपण माने चेक करि पारिबे हला जदि एई योजना रे आवेदन करूचंती सेति पई सीए सेंटर को पळे जिवे सीए सेंटर को जाय कि आपण मानकू किछि नाही यह आवेदन करिया पई पड़िबो आवेदन जो करिवे सेठी केवल आपणकर लागिबो कोन ना बैंक आपण मानकू लागिबो देखंतु बैंक लागिबो तापरे आपणकर आधार लागिबो देखंतु आधार कार्ड लागिबो आपणकर तापरे आसुची कोन आपणकर लागिबो आ गोटे कथा आधार कार्ड सब बळे मोबाइल नंबर टी एथिरे लिंक रहिथिबा दरकार हैला मोबाइल नंबर आपणकर लिंक रहिबो दरकार जा फल कि सब किछि इनफॉरमेशन एसएमएस साहाय्य रे आपण मानकू मिल जिवो हैला एसएमएस साहाय्य रे मिल जिवो जो माने जानि नांती धैर्य सहित देखंतु सब की डिटेल्स बुझी पारिबे एइटा आपण माने आवेदन करि सैला परे जेमिति पीएम किसान योजनाटी आवेदन करूचंती हैला सेहि भली एथिरे मध्य पीएम मानधन योजना है पीएम मानधन योजना
ମାନ ଧନ ଯୋଜନା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଟିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କଟିବ। କେତେ ବୟସରୁ ନା ଆପଣଙ୍କର 19 ବୟସ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଟିବ ମାସକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 30 ବୟସ ଅଛନ୍ତି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା କଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 34 ବର୍ଷ ଅଛି ସେ ବାବଦରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଟିବ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯିବ। ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 19 ବର୍ଷ ହେଇଛି 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ହେଲା। ଘରେ ବସିକି 3000 ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ କେତେ ନା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ, ଯାହାକି କୃଷି ବାବଦରେ କୃଷକଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଖାସ୍ କରିକି 2000 ଟଙ୍କା। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ରିକ୍ସା ବି ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛନ୍ତି ହେଲା, ରିକ୍ସା ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ XYZ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ନେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରିକି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦବାଇ ଦେଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଛାଡ଼ିବି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।